So ngayon guys, magta-transplant muna tayo. Ayan, inuukayan ko na. Kailangan malaki ukay ko dyan guys. Kailangan din malalim yan guys. Medyo lalaliman natin yan. Dami mga ugat dyan guys. Oh. Gilid-gilid. Ayan na guys. Oh. Ayan na yung butas. Oh. Ayan yung ta-transplant natin guys. Ayan na, inukayan ko na. Ayan na guys, natanggal na. Lilipat na natin yan guys. Ito na guys. Lipat na natin. Ganda. Oh. Ayan lang guys. Subscribe guys.